سامعین کی خدمت میں سبیحہ کا پرخلوص آداب۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سوشل میڈیا لائیو میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ پیش خدمت ہے اردو نیوز میگزین۔ نیوز میگزین کے آغاز میں آئیے سنتے ہیں حالات حاضرہ پر مبنی جہانما۔ جہانما میں آج کے موضوعات اس طرح ہیں۔ وزیراعظم مودی نے نئے پارلیمنٹ ہاؤس کا رکھا سنگ بنیاد، کہا نئی عمارت ہوگی خود کفیل بھارت کی مثال۔ چینی وزیر دفاع کی موجودگی میں راجناتھ سنگھ نے دی چین کو نصیحت۔ کورونا وائرس سے ووہان سے رپورٹنگ کرنے والی خاتون صحافی کو حراست کے دوران اذیت ناک سزائیں۔ برطانیہ نے پاکستانی افسر پر عائد کی پابندی۔ افغانستان میں خاتون صحافی کا قتل۔ نو ڈیل بریگزٹ کے لیے یورپی یونین نے کی بری اور فضائی رابطوں کے ہنگامی منصوبوں کی تیاری۔ بھارت اور نیپال دو طرفہ ببل بندوبست کے تحت پروازیں شروع کرنے پر متفق، اور والمارٹ نے کیا بھارت سے ہونے والی اپنی برآمدات کو $10 ارب سالانہ تک پہنچنے کا ہدف مقرر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کل نئے پارلیمنٹ ہاؤس کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس خبر کو ملک کے سبھی اخبارات نے اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ٹائمز میں شائع خبر کے مطابق وزیراعظم نریندر مودی نے اس تاریخی موقع پر منعقد ایک تقریب میں بھومی پوجن کے بعد 1:11 پر نئے پارلیمنٹ ہاؤس کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا، مرکزی کابینہ کے متعدد سینئر ممبران، غیر ملکی سفراء، کاروباری شخصیات اور ممبران پارلیمنٹ کی بڑی تعداد موجود تھی۔ پارلیمنٹ کی نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے خطاب میں اس دن کو تاریخی دن قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دن بھارتی جمہوریت کے سفر میں سنگ میل ثابت ہوگا اور نئی عمارت خود کفیل بھارت کی مثال ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ملک جب اپنا 75واں یوم آزادی منائے گا تو یہ عمارت ہماری حوصلہ افزائی کرے گی۔ اس موقع پر لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے کہا، نئے خود کفیل اور خوشحال ہندوستان کی پارلیمنٹ کی نئی عمارت پوری دنیا کو ہمیشہ آئینی اور جمہوری اقدار کا مثالی پیغام دیتی رہے گی۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ بھارت کے عوام آزادی کے 75 برس مکمل کرنے والے ہیں۔ نئے ہندوستان نے ترقی کے نئے معیار طے کیے ہیں۔ ایسے میں ایک نئی پارلیمنٹ کی عمارت کی ضرورت ہے۔ ملک کے عوام کا بھی خواب ہے کہ انہیں پارلیمنٹ کی ایک نئی اور جدید عمارت ملے۔ دونوں ایوانوں کے اراکین کی یہ خواہش تھی کہ دنیا کی سب سے بڑی متحرک جمہوریت کے لیے پارلیمنٹ کی نئی عمارت کی تعمیر ہو، جو ملک کی ثقافتی تنوع کو یکجا کرتے ہوئے مستقبل کی ضرورتوں کو مکمل کر سکے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آسیان ممالک کے وزرائے دفاع کی ورچوئل میٹنگ میں چین کا نام لیے بغیر کہا کہ تمام رکن ممالک کو احتیاط برتنی چاہیے اور کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جانا چاہیے جس سے صورتحال مشکل ہو جائے۔ روزنامہ ٹائمز آف انڈیا کی خبر کے مطابق چین کے ساتھ مشرقی لداخ میں گزشتہ ماہ سے بھی زیادہ وقت سے جاری فوجی تعطل کے درمیان مسٹر سنگھ نے جمعرات کو ورچوئل میٹنگ کے دوران چین کے وزیر دفاع کی موجودگی میں یہ بات کہی۔ مسٹر سنگھ نے ویتنام کے شہر ہنوئی میں منعقدہ 14ویں آسیان وزرائے دفاع کی میٹنگ میں کہا، باہم یقین و اعتماد کو جلا بخشتے ہوئے جب ہم اپنی سرگرمیوں میں احتیاط برتتے ہیں اور اس طرح کی کارروائی سے بچتے ہیں جس سے صورتحال مشکل بن سکتی ہے، تو ہمیں خطے میں لمبے عرصے تک امن قائم رکھنے میں کامیابی ملے گی۔ اس میٹنگ میں 10 آسیان ممالک اور 8 ساجھیدار ملکوں کے نمائندوں نے حصہ لیا۔ ADMM+ کی یہ 10ویں میٹنگ تھی۔ اس موقع پر ایک خصوصی انعقاد بھی کیا گیا جس میں ویتنام کے وزیر اعظم نیوین جوان اور وزیر دفاع نے حصہ لیا۔ جناب سنگھ نے اس خصوصی نشست سے خطاب کیا۔ وزیر دفاع نے کہا کہ دہشت گردی اس خطے اور پوری دنیا کے لیے ایک بڑی لعنت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی حمایت کرنے والا اور اسے پناہ دینے والا نظام ہندوستان کے ہمسائے سمیت کئی مقامات پر ابھی بھی موجود ہے۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف پرزور ڈھنگ سے مل کر لڑنے کے لیے مضبوطی سے پابند عہد ہونے کی اپیل کرتے ہوئے بین الاقوامی نظام کو مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سمندری تحفظ، سرحد پر کشیدگی، سائبر سے وابستہ جرائم اور دہشت گردی جیسے اہم موضوعات پر اس فورم میں گفتگو ہونا اشد ضروری ہے۔ چین میں ووہان سے شروع ہوئے کورونا وائرس کی شروعاتی رپورٹنگ کی وجہ سے گرفتار کی گئی خاتون صحافی کو 24 گھنٹے نگرانی میں رکھا جا رہا ہے اور سخت اذیت پہنچائی جا رہی ہے۔ اس خبر کو نہ صرف ہندوستانی بلکہ دنیا کے بیشتر اخبارات نے بھی اپنی سرخی بنایا ہے۔
دی گارڈین اس حوالے سے تحریر کرتا ہے کہ خاتون صحافی نے جیل میں بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے، جس کے بعد چینی جیل انتظامیہ کی جانب سے صحافی کو جبراً ٹیوب کے ذریعے کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ ڈیلی میل کی خبر کے مطابق خاتون صحافی جھانگ شان 5 سال جیل کی سزا کاٹ رہی ہیں۔ انہیں مئی کے مہینے میں اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب انہوں نے ووہان انتظامیہ پر کورونا وبا کو سنجیدگی سے نہ لے کر لاپرواہی برتنے کا الزام عائد کیا تھا۔ جھانگ کے وکیل کا کہنا ہے کہ 37 سالہ خاتون صحافی کی غیر جانبدارانہ صحافت کے لیے ان کی ستائش کی جا رہی تھی، لیکن اب انہیں دن رات نگرانی میں رکھ کر ٹیوب کے ذریعے منہ اور ناک سے فورس فیڈنگ کروائی جا رہی ہے، جبکہ دوسری جانب انسانی حقوق کے کارکنان مسلسل جھانگ کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ نیو یارک سے وابستہ انسانی حقوق کی تنظیم کا اس معاملے پر کہنا ہے کہ چین میں خاتون صحافی کو اس کام کی سزا دی گئی جس کی دنیا کو سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ انسانی حقوق کی پامالی کے معاملے میں پاکستان کی حقیقت بھی جگ ظاہر ہے اور دنیا کے ممالک اس معاملے میں اب سخت اقدامات بھی کر رہے ہیں۔ اسی ضمن میں برطانیہ نے پاکستانی پولیس کے سابق سپرنٹینڈنٹ انوار احمد خان کے اثاثے منجمد کرنے کے ساتھ ساتھ سفری پابندی بھی عائد کی۔ بھارت اور پاکستان دونوں ممالک کے اخبارات نے اس خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ٹائمز کی خبر کے مطابق برطانیہ نے جمعرات کے روز سابق پاکستانی پولیس افسر سمیت 11 افراد کو پابندی کے زمرے میں رکھتے ہوئے برطانیہ میں ان کے اثاثے ضبط کرنے کے علاوہ سفری پابندیاں بھی عائد کی ہیں۔ واضح ہو کہ پاکستان کے ملیر ضلع کے سابق اعلیٰ پولیس اہلکار انوار احمد پر فرضی انکاؤنٹر اور انسانی حقوق کی پامالی کے سنگین الزامات ہیں۔ بہرحال برطانیہ نے تو پابندی عائد کر کے اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھایا ہے، لیکن پاکستان میں ایسے افراد کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کی بات تو آج بھی خام خیالی ہی ہے۔ افغانستان میں بین الافغان مذاکرات کے درمیان مسلسل قتل اور حملے جاری ہیں، جس سے افغانستان کے مستقبل کی تصویر اب اور بھی مبہم ہوتی جا رہی ہے۔ تازہ معاملے میں خاتون صحافی کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ خبر کے مطابق نامعلوم مسلح افراد نے افغانستان کے شہر جلال آباد میں مقامی ٹی وی چینل کی خاتون صحافی ملالہ میوند کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے۔ روزنامہ دا ہندو میں شائع اس خبر کے مطابق انعکاس ریڈیو ٹی وی نے بتایا ہے کہ ان کے ادارے سے بطور نیوز کاسٹر منسلک ملالہ میوند جمعرات کی صبح گھر سے دفتر آ رہی تھی جب نامعلوم حملہ آوروں نے ان کو نشانہ بنایا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ملالہ میوند کے ساتھ گاڑی کا ڈرائیور محمد طاہر بھی فائرنگ کی زد میں آ گیا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دونوں موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ یورپین یونین نے برطانیہ کے ساتھ بریگزٹ کے بعد نئے معاہدے کے کم ہوتے ہوئے امکان کے پیش نظر ہوائی اور زمینی رابطوں کو برقرار رکھنے کے لیے ہنگامی منصوبے تیار کرنے شروع کر دیے ہیں۔ روزنامہ ہندوستان ٹائمز اس حوالے سے تحریر کرتا ہے کہ ان ہنگامی منصوبوں کا مقصد اس درمیانی عرصے میں معاملات کو روا رکھنا ہے جس دوران کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے یورپی یونین کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات عارضی نوعیت کے ہوں گے جو دیا گیا وقت ختم ہونے کے بعد خود بخود تحلیل ہو جائیں گے۔ دوسری جانب یورپی کمیشن کی صدر ارسلا اندلین نے اپنے بیان میں کہا کہ بات چیت اب بھی جاری ہے، تاہم اس کا اختتام بہت قریب ہونے کی وجہ سے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر کوئی معاہدہ ہو بھی جائے تو اس پر بروقت عمل کیا جا سکے گا۔ انہوں نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ سبھی کو 1 جنوری 2021 کو برطانیہ کے ساتھ معاہدہ نہ ہونے سمیت تمام واقعات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بھارت نے نیپال کے ساتھ 2 طرفہ ایئر ببل معاہدے کے تحت پروازیں شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جیسا کہ بھارت نے کئی دیگر ملکوں کے ساتھ بھی کیا ہے۔ روزنامہ دا ہندو میں شائع خبر کے مطابق بھارت نے کچھ عرصے پہلے نیپال کو اس طرح کی تجویز پیش کی تھی اور خارجہ سیکرٹری ہرش وردھن شرنگلا کی جانب سے نیپال کے حالیہ دورے کے دوران عوام سے عوام کے رابطوں کی اہمیت اجاگر کیے جانے کے بعد نیپال نے اب اسے منظور کر لیا ہے۔ اس بندوبست سے بھارت اور نیپال کے باشندوں کے ساتھ ساتھ سبھی ملکوں کے PIO اور OCI کارڈ رکھنے والے افراد اور ان لوگوں کو سہولت ہوگی جن کے پاس درست بھارتی ویزا ہوگا۔ شروع میں دلی اور کاٹھمانڈو کے درمیان دونوں طرف سے روزانہ ایک پرواز چلا کرے گی۔ ایئر ببل ہندوستان میں ضابطوں اور طور طریقوں پر عمل کیا جائے گا۔ مرکزی حکومت کی جانب سے بھارت کو عالمی بازاروں کے لیے مینوفیکچرنگ ہب بنانے کے عزم کو تقویت دیتے ہوئے عالمی شہرت یافتہ والمارٹ نے بھارت سے ہونے والی اپنی برآمدات آنے والے 7 برسوں میں 3 گنا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ روزنامہ دی ٹریبیون اس حوالے سے رقم تراز ہے کہ والمارٹ نے
सन 2027 तक भारत से होने वाली अपनी बरामदात को $10 अरब सालाना तक पहुंचाने का हदफ मुकर्रर किया है। वालमार्ट का कहना है कि इस हदफ को हासिल करने के लिए भारत के घरेलू बाजारों से अशिया की खरीदारी में भी तेजी लाई जाएगी। अभी आप सुन रहे थे हालात हाजिरा पर मबनी जहानुमा। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से हम आपसे मुखातिब हैं। अब पेश खिदमत है आज की बात। जमहूरियत एक तरफ जहां दुनिया के लिए नियामत साबित हुई है, वहीं दूसरी तरफ जिन ममालिक ने इसकी रूह को अपने अंदर अंगेज नहीं किया, उनके लिए ये मुसीबत भी है। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल पाकिस्तान है, जहां जमहूरियत आमिरियत के साये में परवान चढ़ी, या यूं कहे कि जमहूरी तर्ज फिक्र को वहां अपनी जड़ें मजबूत करने का मौका नहीं मिला, और यहाँ तक कि इसके फुकदान के सबब पाकिस्तान को अपना एक हिस्सा भी गंवाना पड़ा। फिलवक्त पाकिस्तान एक सियासी उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। हिज़्ब मुखालिफ ने पै दर पै वार से पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की नींद उड़ा रखी है। हालात इस कदर तेजी से करवट बदल रहे हैं कि हुक्मरान तबके की बौखलाहट ने इनकी फैसला लेने की सलाहियत तक को सल्ब कर लिया है। हरीफों को जेर करने के लिए ऐसे हथकंडों का इस्तेमाल आम हो चला है जिनकी इजाजत एक महजब समाज हरगिज नहीं देता। दरअसल इमरान खान का सियासी वजूद फौज की पर्दाख्त का ही नतीजा है। यही सबब है कि फौज पर नकेल कसने या इसे कटघरे में खड़ा करने की जब भी कोशिश होती है, हुक्मरान तबका चिरागपा हो जाता है। इससे ये बात समझने में दुश्वारी होती है कि जमहूरी हुकूमतों में फौज हाकिम आला के रोल में नहीं होती। इससे कुछ उसूल व जवाबित की पासदारी करना होती है, और वो अपने हर अमल के लिए जमहूरी इदारों और अदलिये के सामने जवाबदेह होती है। लेकिन इमरान हुकूमत मदई सुस्त गवाचुस्त के मिसदाक हर जगह इसके दिफा में कूद पड़ती है। दरअसल पीडीएम ने और खास तौर से नवाज शरीफ ने जब से फौज को नाम लेकर पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली और बदउनवानी का सबब बताया है, तब से हुक्मरान तबका फौज के बचाव में खुलकर सामने आ गया है। अगर बात सिर्फ तू माई तक महदूद रहती तो भी बहुत मज़ायका न था, लेकिन मर्दो जन और पीर जवान जैसे सब अदब और तहजीब का दामन छोड़ दें तो फिर सियासी मकाल में ज़ाती रंजिशों की हद से भी गुजर जाते हैं। इब्तिज़ाल की इसी रविश पर गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के मारूफ कालम निगार अब्बास नासिर ने एक मुफस्सल मजमून भी लिखा है, और कई अखबारों और ऑनलाइन जरीदों ने अपने इदारियों में भी सख्त तशवीश का इजहार किया था। उन्होंने खास तौर पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा के इंतकाल पर पंजाब हुकूमत के तर्जुमान डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान के नाज़ेबा तबसरे का हवाला भी दिया। इनकी वालिदा के जसद खाकी को लाए जाने के सिलसिले में जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया वो शर्मनाक थे। हुक्मरान तबके के किसी वजीर का इस नोयत का बयान यकीनन सदमे के मुतासरीन के लिए भी अजियतनाक रहा होगा, वो भी ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में कोविड की तबाहकारियां उरूज पर है और लोग अपने अजीज व अकारिब की सेहत और सलामती के लिए तशवीश में मुब्तला हैं। इसके अलावा भी हुक्मरान जमात के जिम्मेदारों की तकारीर के हवाले दिए जा सकते हैं, जिनमें ऐसे लहजे और ऐसी जबान का इस्तेमाल किया गया जो किसी भी जमहूरियत के लिए नेक फॉल तो हरगिज नहीं कही जा सकती। यहाँ गौर करने की बात यह है कि हुक्मरान तबके पर इस बात की जिम्मेदारी ज्यादा होती है कि वो जहर अफशानी के बजाय सुलह सफाई का रास्ता इख्तियार करे और कोई भी मौका हाथ से जाने न दे, जिससे अमन की बहाली का जरा बराबर भी इम्कान हो, क्योंकि हुकूमत हमेशा एक ताकतवर पोजीशन होती है। इसके पास होने के लिए वो सब कुछ होता है जो इसके मुखालिफिन को मयसर नहीं। इसलिए कुशादा ज़र्फ़ी के मुजाहरे की उम्मीद भी इसी से की जाती है, जो बहुत बेजा भी नहीं। इश्तियाल अंगेज खिताबत और जहर अफशानी से मसले का हल नहीं निकलता, बल्कि इनकी नोयत संगीन तर होती जाती है। सीनियर तज्जियाकारों का मानना है कि ये गंदगी इक़्तिदार की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए शख्स यानी इमरान खान से शुरू होकर उस तबके में पहुंची है जो उन्हें आइडियल तस्वुर करते हैं। सोशल मीडिया पर खवातीन के लिए नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल करने वाले भी यही लोग हैं, और अंदेशा इस बात का है कि जैसे जैसे हिज़्ब मुखालिफ की तहरीक जोर पकड़ती जाएगी, गंदगी का सैलाब भी अपनी रफ्तार तेज करता जाएगा। अफसोस का मकाम ये है कि वबा
तबाह होती मईशत और बेरोजगारी की मार झेल रहे अवाम के पास अपनी बात रखने और एहतजाज करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है। ऐसी सूरत में हुकूमत के आमाल और अल्फाज दोनों से बददिली का फायदा भी पीडीएम को ही पहुंचने वाला है। पता नहीं इमरान हुकूमत इस नविश्ते दीवार को पढ़ने से कासिर है या इसे पढ़ना ही नहीं चाहती। आप सुन रहे थे आज की बात। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से अब सुनते हैं खबरनामा के तहत खबरें। हुसैन अख्तर से खबरें सुनिए। भारत और उज़्बेकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ सख्ती से खड़े हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज भारत और उज़्बेकिस्तान के दरमियान वर्चुअल मीटिंग में ये बात कही। कई मफाहिमतनामों पर दस्तखत होने का इम्कान है। वज़ीर आज़म आज इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल से खिताब करेंगे, जो कौमी शायर महाकवि सुब्रमण्य भारती के एजाज़ में मनाया जा रहा है। वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि ज़राई इस्लाहत किसानों के बहबूद को ध्यान में रखते हुए की गई है। माहौलियात के वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने जोर देकर कहा है कि भारत आलमी तबाहकुन तब्दीली का किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि माहौलियाती तब्दीली हालिया कार्रवाइयों का नतीजा नहीं बल्कि ये तारीखी नताइज के तनाजुर में है। मुल्क में कोविड-19 से शिफायाबी की शरह बढ़कर 94.84% हो गई है। खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव ने आज वर्चुअली तौर पर सरबराह मीटिंग की। भारत और वस्त एशिया के मुल्क के दरमियान ये पहली बाहमी वर्चुअल मीटिंग है। दोनों मुल्कों के रहनुमा कोविड आलमी वबा के बाद की दुनिया में भारत उज़्बेकिस्तान ताउन को मुस्तहकम करने समेत बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा दोनों लीडरों के दरमियान आपसी मफाद के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी गौर ख़ौस किया गया। अपने इब्तिदाई बयान में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि भारत और उज़्बेकिस्तान दो मालामाल तहजीबें हैं और दोनों ही मुल्कों के दरमियान कदीम ज़माने से ही लगातार राब्ता रहा है। उन्होंने कहा कि इस खित्ते के चैलेंजों और मौक़ों के एतबार से दोनों मुल्कों के दरमियान मुफ़ाहमत और नज़रिए में काफ़ी यकसानियत है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत और उज़्बेकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात काफ़ी मजबूत हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत और उज़्बेकिस्तान को इंतहा पसंदी, बुनियाद परस्ती और अलहदगी पसंदी के बारे में यकसां तशवीश है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। जनाब मोदी ने मज़ीद कहा कि भारत और उज़्बेकिस्तान का इलाकाई सिक्योरिटी उमूर पर यकसा नज़रिया है और दोनों इस बात पर भी इत्तेफाक करते हैं कि अफ़गानिस्तान में एक ऐसे अमन की बहाली के अमल की ज़रूरत है जिसकी कमान खुद अफ़गानिस्तान करे और उसे खुद कंट्रोल करे। जनाब मोदी ने कहा कि भारत और उज़्बेकिस्तान ने मिलकर भारत वस्त एशिया मुज़ाकरात की पहल की है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत उज़्बेकिस्तान माशी शराकतदारी भी मजबूत हुई है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत उज़्बेकिस्तान के साथ तरक्याती शराकतदारी को मज़ीद बढ़ाना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि खला और एटमी तवानाई के शोबों में भी मुश्तरका कोशिशों में इजाफा हो रहा है। जनाब मिर्ज़ियोयेव ने कोविड आलमी वबा के दौरान भारत के ताउन के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज से पहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैनुल-अक़वामी भारती फेस्टिवल से खिताब करेंगे। इस फेस्टिवल का एहतमाम चेन्नई में वनाविल सकाफती मरकज़ कर रहा है। इस साल इस फेस्टिवल को वर्चुअल तौर पर मुनक़िद किया जा रहा है और इसमें बहुत से कौमी और बैनुल-अक़वामी शायर और फ़नकार शिरकत करेंगे। ये फेस्टिवल कौमी शायर महाकवि सुब्रमण्य भारती के एजाज़ में मुनक़िद किया जा रहा है, जिनका 138वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि किसानों के बेहतरीन मफादात को जहन में रखते हुए ज़राई इस्लाहात की गई हैं। नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों को मंडी के चुंगल से निजात दिलाना चाहती है ताकि वो मंडी के दायरे के बाहर अपनी फसल की पैदावार अपनी कीमत पर किसी को भी कहीं भी फरोख्त कर सकें। उन्होंने कहा कि सरकार उन शिकों पर खुले जहन से बातचीत करने के लिए तैयार है जिन पर किसानों ने एतराज़ उठाया है। जनाब तोमर ने कहा कि मरकजी सरकार ने किसानों को ये समझाने की कोशिश की है कि ज़राई क़वानीन से APMC या MSP पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
वजारत खारजा आज अगले महीने होने वाली प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन के तनाजुर में खलीजी ताउन कौंसिल भारत पर 2 वर्चुअल पैनल मुज़ाकरे का एहतमाम करेगा। एक सरकारी बयान के मुताबिक खारजी उमूर के वज़ीर मुमलिकत वी मुरलीधरन दोनों पैनल मुज़ाकरे से खिताब करेंगे। पैनल मुज़ाकरे में भारत व बैरून मुल्क से तकरीबन 15 मुमताज़ पैनलिस्ट शिरकत करेंगे। इन दोनों मुज़ाकरे से हासिल मालूमात को असल प्रवासी भारतीय दिवस कन्वोकेशन के मुकम्मल इजलास में बताया जाएगा, जो जनवरी 2021 में होगा। माहौलियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि माहौलियाती तब्दीली रातों रात रूनुमा नहीं हुई है और माहौल पर तब्दीली में 100 साल लगे हैं। पेरिस समझौते के 5 साल मुकम्मल होने के मौके पर नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए जनाब जावड़ेकर ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली हालिया सरगर्मियों का नतीजा नहीं है, बल्कि ये तारीखी कार्रवाइयों का नतीजा है। उन्होंने कहा कि माहौलियाती तब्दीली में भारत किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है, लेकिन आलमी उमूर के एक जिम्मेदार साझेदार की हैसियत से भारत ने माहौलियाती तब्दीली के मसले से निपटने में शामिल होने का फैसला किया है। ये खबरें ऑल इंडिया रेडियो से नशर की जा रही हैं। भारत ने कोरोना वायरस जैसी आलमी वबा के खिलाफ लड़ाई में एक और संग मील तय किया है, क्योंकि आज जेर इलाज मरीजों की तादाद मजीद घटकर 3.71% रह गई है। मुल्क में जेर इलाज मरीजों की तादाद भी लगातार कम हो रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों में तकरीबन 8,500 मरीज सेहतयाब हुए हैं। रोज़ाना नए मामलों की तादाद भी 30,000 से नीचे है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे में तकरीबन 29,000 मामले दर्ज हुए हैं। जबकि मुल्क में सेहतयाबी की शरह भी मजीद बेहतर होकर 94.84% तक पहुंच गई है। सेहतयाब होने वालों की तादाद अब बढ़कर तकरीबन 92,91,000 तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 37,500 मरीज सेहतयाब हुए हैं। फाइजर कोविड-19 वैक्सीन ने एक अहम संग मील तय किया है, जबकि अमेरिका की एक एक्सपर्ट कमेटी ने सिफारिश की है कि खुराक और अद्वियात की इंतजामिया ने वैक्सीन की तौसीक कर दी है। यूएस FDA चंद दिन के अंदर फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दे सकती है और सेहत कारकुनान, नर्सिंग होम में रहने वालों को तरजीह दी जाएगी। अगले हफ्ते के शुरू में इन लोगों को वैक्सीन की पहली किस्त दी जा सकती है। अमेरिका दुनिया भर में कोविड-19 से बदतरीन तौर से मुतासर मुल्क है, जहां कोरोना के 15 मिलियन मुसद्दिका मामले हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में संसद मार्ग पर पार्लियामेंट की नई इमारत का संग बुनियाद रखा। इस तकरीब में मुख्तलिफ मजहबी रहनुमाओं ने सर्वधर्म प्रार्थना की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि पार्लियामेंट की नई इमारत 21वीं सदी के भारत की उमंगें पूरी करने का मकाम होगा। उन्होंने कहा कि नई इमारत एक खुदकफील भारत के क़याम की गवाह बनेगी। जनाब मोदी ने संग बुनियाद रखने की तकरीब को भारत की जमहूरी तारीख में एक संग मील करार दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि नया पार्लियामेंट हाउस भारतीय शहरियों की एक ऐसी इमारत है जो भारतीय के नजरिए के साथ मुतहर्रिक है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो उस लम्हे को कभी नहीं भुला सकते जब वो साल 2014 में पहली बार पार्लियामेंट में दाखिल हुए थे और उन्होंने एहतराम के साथ पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर सर झुकाकर नमन किया था। जनाब मोदी ने ये भी कहा कि नई इमारत से अरकान पार्लियामेंट की काम करने की सलाहियत में इजाफा होगा, क्योंकि ये जदीद तर्ज की कई सहूलियात से आरास्ता होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत की जमहूरियत एक ऐसा निज़ाम है जो सदियों के तजर्बे के बाद तैयार हुआ है। आज पहाड़ का आलमी दिन है। दुनिया की 15% आबादी पहाड़ों में रहती है। पहाड़ आधी इंसानियत को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ताज़ा पानी फराहम करते हैं और पायदार तरक्की के लिए इनका तहफ़्फ़ुज़ निहायत अहम ज़रूरी है। इस साल के पहाड़ों के बैनुल-अक़वामी दिन का मौजू है माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। माहौलियात के वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि मुनफरिद हयातियाती तनव्वुर के साथ भारत में अजीम पहाड़ों के साथ साथ कई दीगर पहाड़ी सिलसिले हैं। सभी भारतीयों के लिए फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वाज़ेह अपील की सेहत की आलमी तंजीम WHO की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त सताइश की गई है। खास खबरें एक बार फिर सुनिए। भारत और उज़्बेकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ सख्ती से खड़े हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज भारत और उज़्बेकिस्तान के दरमियान वर्चुअल चोटी मीटिंग में ये बात कही। कई मुफ़ाहमतनामों पर दस्तखत होने का इम्कान है। वज़ीर आज़म आज इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल से खिताब करेंगे, जो कौमी शायर, महाकवि
सुब्रमण्य भारती के एजाज में मनाया जा रहा है। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि ज़राई इस्लाहात किसानों के बहबूद को ध्यान में रखते हुए की गई हैं। माहौलियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने जोर देकर कहा है कि भारत आलमी तबाहकुन तब्दीली का किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है और मुल्क में कोविड-19 से शिफायाबी की शरह बढ़कर 94.84% हो गई है। खबरें खत्म हुई। इस खबरनामे के साथ ही उर्दू न्यूज मैगजीन का आज का शुमारा अब इख्तिताम पजीर होता है। अगला प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, शब बखैर, जय हिंद।